Nous voulons étudier quelque chose. Heute werden wir was lernen. Nous voulons comprendre ce que la nativité de notre Seigneur. Über die Geburt unseres Herrn Jesu Christus. Nous devons comprendre l'accomplissement de la prophétie. In Jesus wurde die ganze Prophetie aus dem Alten Testament komplett. Vous savez, bien-aimés, Wisst ihr, liebe Schwestern und Brüder, lorsque Dieu accomplit quelque chose ou dit quelque chose, wenn Gott etwas fertigstellt, was er zuerst versprochen hat, il va l'accomplir. und das wird er auch zu Ende bringen. Quel que soit le temps que ça va prendre, Es wird eventuell Zeit dauern, cela va s'accomplir certainement. aber es wird sicher vollendet werden. Voilà pourquoi le message de cet après-midi, Deshalb ist die Botschaft heute Nachmittag, c'est la prophétie s'est accomplie. dass die Prophezeiung vollendet sind. Ça, c'est le thème central. Das ist der zentrale Punkt heute. Comme sous-thème, Unserem Thema zugrunde c'est la nativité de la naissance de notre Seigneur. liegt die Geburt unseres Herrn Jesus. Je voudrais aller lentement Deswegen werde ich ganz langsam euch sagen, pour ceux qui ne sont pas avec nous. und auch für die, die nicht dabei sind, Ils n'ont pas compris ce que ça signifie exactement. hat nicht verstehen. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons lire dans la parole de Dieu. Wir werden jetzt gemeinsam Gottes Wort lesen. S'il vous plaît, vous pouvez vous lever Und lasst bitte uns aufstehen dafür, pour honorer notre Père. zur Ehre Gottes. C'est dans Matthieu chapitre 1. In Matthäus Kapitel 1, Matthieu chapitre 1, Kapitel 1, au premier verset et au 17e verset. vom 1. Vers bis zum 17. Vers. Matthieu chapitre 1, Matthäus Kapitel 1, verset 1 parce que c'est long. Vers 1 bis. Non, verset 1 et le verset 17. Und wir lesen den 1. und den 17. ist ein langer Abschnitt. Je reprends encore Matthieu chapitre 1, Matthäus Kapitel 1, Vers 1, verset 1, Vers 1 et juste, nous allons sauter le verset 17. und den Vers 17 lesen wir. Alléluia. 17, yes. Quelqu'un peut lire verset après Élise, verset Florence peut lire. Matthew chapter 1, verse 1. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. 17. On verse 17. So all the generations from Abraham to David are 14 generations. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 5. Genesis Kapitel 5, Genèse chapitre 5, verset 1. Genesis, Genèse chapitre 5, verset 1. Genesis chapter 5, verse 1. Genesis. Genesis chapter 1, verse 5. 5 verse 1. Non, Genèse chapitre 5, 1. This is Verse 14, 7, 14, En même temps, Ésaïe chapitre 9, and then 9, verset 5. verse 5, Isaiah 7:14. 14. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Alléluia. Amen. C'est chapitre Ésaïe 9, 9:6. 9, 5. 5. Isaiah 9:5. What you want is 6 in English. Yeah, but can you find it? For every warrior Please sit down. Lasst uns wieder sitzen. Alléluia. Nous venons de lire dans Matthieu chapitre 1, Wir haben jetzt in Matthäus Kapitel 1 gelesen, au premier verset. im 1. Vers. Ici, on nous parle de la généalogie de Jésus, Haben wir über den Stammbau Jesu gelernt. où on parle de l'origine de Jésus. Praktisch über den Ursprung von Jesus Christus. Vous savez, à l'époque d'Israël, Damals zu dieser Zeit in Israel,
la généalogie ou l'origine d'une personne war der Stammbaum oder der Ursprung eines Menschen signifiait tout simplement les CV que tu dois présenter. Es war sehr wichtig und so. Si tu veux, par exemple, la sœur Florence est venue pour donner ce CV pour avoir un travail. Lebenslauf. Der Lebenslauf war das der Donc, Stammbaum. tu dois présenter ça. Deswegen sollen wir das betrachten und wichtig nehmen. Et ce CV avait, ou bien cette CV avait un impact juridique. Das war also dieser Curriculum Vitae war so eine Verbindung auch C'était un impact social. und auch sozial. C'était un impact pour montrer qu'effectivement qui tu es. Und der zeigte auch, wer du bist in der Gesellschaft. Voilà pourquoi Matthieu a montré la généalogie de Jésus. Deswegen hat Matthäus in seinem Kapitel den Stammbaum Jesu gezeigt. Vous devez savoir, bien-aimés, Deswegen wisst ihr, en ce qui concerne la nativité de notre Seigneur, die Geburt Jesu, cela a été écrit dans Matthieu et Luc, die wird im Neuen Testament in den Kapiteln pas dans Jean ou pas dans Marc. und nicht in Markus und Lukas. Et cela a une importance capitale. Das ist auch eine sehr große Bedeutung. Pour Luc, Für Lukas, Luc était un médecin. der war Arzt, C'est quelqu'un qui avait un niveau plus élevé. das war einer, der so ein bisschen höher, einen hohen Stand in der Gesellschaft hatte. Avant d'écrire, Bevor er das geschrieben hat, il a fait des recherches pour montrer, attester que Jésus-Christ est né véritablement. und hat er auch Recherche betrieben, um zu beweisen, dass Jesus wirklich in der Linie war und in der Linie Davids stand. Beaucoup de personnes discutent. Das diskutieren viele Menschen. Non, Jésus-Christ n'est pas né le 25. Er war nicht in dieser heiligen, Jésus-Christ n'est pas ceci ou cela. er ist einfach so gekommen, das war ein Zufall. Mais nous devons savoir une chose, Wir wissen, il y a une naissance. die Est-ce que tu écris? geboren, ja. Alléluia. Et cela, c'est un fait historique et c'est un fait prophétique. Das ist der historische und die prophetische Tatsache. La généalogie de Jésus Der Stammbaum Jesu nous donne des aspects. gibt es zwei Aspekte. Jésus-Christ est le dernier Adam. Er ist ein Abkommen von Adam. Parce qu'il y avait déjà le premier Adam, Da war zuerst Adam. le premier Adam Der erste Mensch war Adam, que Dieu a créé den Gott erschaffen hat, et que Dieu a fait sortir sur la terre den Gott auf die Erde gesetzt hat et lui a donné le pouvoir de régner. und dem er die Macht gegeben hat, hier nicht zu herrschen, aber zu leiten. Mais à cause de la désobéissance, Aber aufgrund der Ungehorsamkeit le premier Adam a péché. hat der erste Mensch, also Adam, gesündigt. Comme Jésus-Christ, Dieu est Dieu, Jesus Christus ist ja auch Gott. il a fait un plan de la rédemption Gibt es eine Zeit der Versöhnung? pour que le dernier Adam puisse venir sur la terre, Das war der erste Mensch, der auf die Erde kam, pour que nous puissions recevoir, être sauvés. Durch Jesus gerettet zu werden. Mais nous ne pouvons pas recevoir ce salut. Diese Heilung oder diese Rettung zu bekommen, Il faut que cette personne vienne sur la terre. war es notwendig, dass Gott in Form von Jesus Christus auf die Il faut Erde que cette personne naisse. dass diese Person geboren wurde. Et cette personne qui est née, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Und die Person, die Rettung brachte und geboren wurde, Ce n'est pas comme toi et moi pour notre naissance. das ist nicht durch dich oder nicht durch unsere Geburt. Où toi et moi, nous devons, la femme et l'homme doivent se rencontrer pour qu'ils puissent avoir un enfant. Und nicht dadurch, dass ein Mann und eine Frau zusammenkamen und dann ein Kind daraus entstand. Parce que lorsque Jésus-Christ devait venir sur la terre, Nämlich weil Jesus anders auf die Erde gekommen ist. quand bien même il pouvait entrer dans le ventre de la femme, Er ist zwar durch eine Frau geboren worden, mais celui-là ne devait pas avoir un péché. aber er ist ohne Sünde geboren. Raison pour laquelle il est venu sur cette terre. So ist er auf die Erde gekommen. Voilà pourquoi Adam
Les chapitres que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 1, verset 1, wenn wir jetzt lesen in Matthäus 1, Vers 1, et nous n'allons pas lire ce que nous venons de lire déjà, und das werden Sie schon gelesen haben, on parle de deux personnes, erfahren wir über zwei Personen. c'est-à-dire David Das ist zum einen David et c'est-à-dire Abraham. und zum anderen Abraham. Pour David, Und für David, lorsque vous regardez ce que je venais de lire à ce qui concerne la généalogie de Jésus, wenn wir uns jetzt den Stammbaum Jesu anschauen, et David se trouve là-dedans. und da findet ihr auch David in diesem Stammbaum. Mais pourquoi Matthieu a parlé de David et d'Abraham? Aber wieso hat Matthäus auch von David und von Abraham geschrieben? Parce que Dieu a fait une alliance, les alliances avec les deux personnes. Weil Gott mit diesen Menschen eine Verbindung hatte. Il a fait l'alliance avec David, Er hat mit David eine Verbindung gehabt il a fait l'alliance avec qui? Avec Abraham. und er hat auch eine Verbindung mit Abraham gehabt. Et qu'est-ce que Dieu a fait l'alliance avec David? Und diese Verbindung, die er mit David hatte, Il a dit ceci, hat er so beschrieben: dans ta lignée, dans ta postérité, In deiner Vergangenheit, in deiner Linie, un roi va naître. wird ein König geboren werden. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il a parlé maintenant à Abraham, Und das, was er Abraham versprochen hat, il a dit que tu seras béni und du wirst gesegnet sein. et que toutes les nations seront bénies par toi. Und alle Generationen nach dir Nous étions éloignés de Dieu. werden gesegnet werden. Mais à cause d'Abraham, Aber wegen Abraham à cause de Jésus-Christ qui est né, und auch weil Jesus geboren wurde, et nous sommes devenus de la postérité d'Abraham. sind wir direkte Nachkommen von Abraham. Voilà pourquoi Matthieu a choisi les deux personnes. Deswegen hat Matthäus diese zwei Ceux Personen, qui me suivent pour l'étude biblique de chaque dimanche, das ist ja jeden Sonntag hören, j'ai parlé des alliances. das ist diese Je Verbindung. ne vais pas revenir là-dessus Das mache ich nicht einfach so, parce que ceux qui viennent de temps en temps, j'ai parlé de 8 alliances que Dieu a signées avec les personnes. darüber sprechen wir, über die besondere Verbindung, die Beziehung, die Gott mit den Menschen eingeht. Laisse-moi te dire, Das bedeutet, Dieu tient toujours à ses promesses. das heißt, Gott hält sich immer an seine Versprechungen. Ce qu'il dit, Und zweitens, et il accomplit. und es ist auch schon vollbracht. Je dis bien ce qu'il dit et il accomplit. Ich sage es nochmal, das, was er verspricht, Quand bien même cette promesse est pour toi, pour moi, pour l'Église, pour ta famille, alle Versprechungen für dich, für mich, für die Kirche, même si cela n'arrive pas immédiatement, werden nicht an einem bestimmten Tag eingelöst, et cela s'accomplira certainement. sondern werden auf eine gewisse Art, Lorsque Dieu a parlé, weil es Gott so gesagt hat. à cause du péché du premier Adam, alléluia, Und durch die erste Sünde von Abraham Dieu avait fait une promesse. hat Gott eine Versprechung, eine Verheißung Et gegeben. de ce que nous venons de lire, Das wir jetzt lesen, dans Ésaïe, in Jesaja, on a dit que non, Dieu va envoyer une personne. hat Jesaja geschrieben, Gott wird eine Person Cette schicken. personne s'appelle Emmanuel, Diese Person heißt Emmanuel. mais cela ne s'est pas accompli directement, Und das wird nicht sofort vollendet sein, mais il a fallu attendre 800 ans. Je dis bien 800 ans pour que la promesse puisse s'accomplir. Alléluia. 800 ans. 800 Jahre danach Pour que wurde cette promesse puisse s'accomplir. und hat es dann nachgedauert, um diese Verheißung wahr zu werden. Lisons encore ce verset, Luc chapitre 1, verset 5 à 9. Können wir nochmal den lesen? Lukas 1, Vers 5 bis 9. Luke chapter 1, 5 to 9. Luke 1, 5 to 9. There was in the days of Herod, the king of Judah, a certain priest named Zacharias of the division of Abijah. Attention. Ici, nous voyons un serviteur de Dieu. Hier, halt mal, hier ist der Diener Gottes sichtbar. Et ce serviteur de Dieu servait Dieu dans tout son cœur, de tout son cœur. Dieser Diener hat Gott gedient mit ganzem Herzen. Mais une chose manquait dans sa famille. Aber es hat was gefehlt in seiner Familie. Zacharie avait
femme qui s'appelait Élisabeth. Zacharia hatte eine Frau, die hieß Elisabeth. Élisabeth était la cousine de Marie. Und Elisabeth war die Cousine von Maria. Mais Zacharie était de la classe d'Abia. Und Zacharia war in der Familie von Abia. Je voudrais vous expliquer. Das möchte ich euch erklären. Lorsque David a créé le culte, David hat den Gottesdienst erschaffen. et il a créé la classe des personnes qui devaient entrer pour servir Dieu. Und er hat auch so den Leuten Rollen zugegeben für den Gottesdienst. Je vous renvoie, si vous pouvez écrire dans 1 Chronique, Und das liest man im 1. Chroniker, verset 24 à 10 à cause du temps. im Kapitel 24, Verset 10. Vers 10. Pourquoi j'ai dit cela? Warum sage ich das? First Chronicles. Ok, on peut lire ici. Ja. 1 Chronique chapitre 24 verset 10. 1. Chroniker 20, Pour que nous puissions comprendre. um das zu verstehen. 1 24. Chronicles 24, 24, 10. 1 Chronicles 24:10. The seventh to Azikos, the eighth to Abijah. Alléluia. Amen. Donc il y avait, David a classé 24 personnes qui devraient entrer dans le culte, dans le temple. Er hat 28, 24 Klassen geschaffen für den Gottesdienst. Et nous voyons que Zacharia était à la 8e classe. Und in der 8. war der 18. Klasse Pour entrer au temple. für den Eintritt in den Tempel. Je donne un exemple. Ich gebe jetzt ein Beispiel. La sœur Angelica, on a donné ce temps pour qu'elle puisse servir Dieu pendant 1 mois. Ich habe, also Schwester Angelika, das bin ich, hat jetzt einen Monat Gott gedient. Et il y a encore une autre classe qui va venir, Und dann geht sie in eine andere Klasse etc., etc., etc. und so weiter. Mais Zacharie était de la classe d'Abia, comme la sœur venait de lire. Und er war in der Weiter Klasse, kannst du für Lukas. in Lukas nochmal lesen. 1. His wife was one of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and the ordinances of the Lord blameless. But they had no child, because Elizabeth was barren, and they were both well advanced in years. Verse 8. So it was that while he was serving as priest before God in the order of his division, according to the custom of the priesthood, his lot fell to burn incense when he went into the temple of the Lord. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons Hier sehen wir, Zacharie était dévoué pour Dieu. dass Zacharia sehr Gott sein Leben gewidmet hat. De la même manière, toi et moi, nous sommes dévoués pour Dieu. So sind wir auch Gott ergeben. Mais il y avait une chose qui manquait dans la vie, dans la maison de Zacharie. Aber etwas fehlte im Hause von Zacharia. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Das heißt, lass es in Gott schlagen. si tu as quelque chose de Dieu, Wenn du irgendwas hast vor Gott, le diable va tout faire pour que tu puisses détruire ce que Dieu a dit. wird dich der Teufel davon abhalten, es dir zu geben und Gott es erschaffen. Voilà, Zacharie servait Dieu de tout son cœur. Zacharia hat mit vollem Herzen Gott gedient. Il était âgé en âge, lui et sa femme. Und die waren schon etwas älter jetzt, er und seine Frau. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Und Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Et ce qu'il dit, il va l'accomplir. Und das, was er sagt, vollendet er auch. Mais lorsque Zacharie a terminé son temps dans le temple, Als Zacharia seine Zeit im Tempel beendet hatte, il est rentré à la maison avec la promesse de Dieu. ist er nach Hause gegangen mit der Botschaft, mit dem Versprechen Gottes. Lorsque vous lisez la suite, Und dann später danach, vous allez voir que non, Élisabeth a eu un enfant. und da wusste er, dass Elisabeth ein Kind bekommen wird. Rien n'est impossible à Dieu. Und nichts ist unmöglich bei Gott. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Was er sagt, vollendet er. Et comme il a parlé pour toi et moi, Was er für dir und mir sagt, de la naissance de notre Seigneur, im Namen und Geburt unseres Herrn, et cela
devrait s'accomplir effectivement. Das wird auch wirklich so passieren. Alléluia. Amen. Mais il y a deux faits que je voudrais parler cet après-midi. Es sind zwei Tatsachen, die ich heute euch Nachmittag sagen will. D'abord, le fait historique. Erstmal das historische Merkmal Et deuxièmement, le fait prophétique. und das zweite ist die Prophetie daraus. La Bible déclare Sagt, que ce soit même les hommes de science, les Wissenschaftler, die Wissenschaftler, ils savent qu'il y a une personne qui est née en Palestine. dass eine Person, also es geben die Wissenschaftler zu, dass in Palästina jemand geboren Et ist. cette personne s'appelle Jésus-Christ le Seigneur. Und diese Person heißt Jesus Christus. Et cela, c'était à la période de qui? De Hérode. Das war zu der Zeit, als Herodes dort regierte. Mais nous voyons que Christ est né. Aber wir wissen, dass Christus C'était la promesse de Dieu. das ist das Versprechen Gottes. Mais lorsque Dieu dit quelque chose, Wenn Gott etwas sagt, le diable l'entend. hört es auch der Teufel. Il savait très bien que non, cette personne est venue pour délivrer son peuple. Und er weiß auch, dass diese Person die das Volk retten wird, Pour délivrer toi et moi. um dich und mich zu befreien. Alors, le diable a utilisé Hérode Hat der Teufel Herodes benutzt, pour détruire cette personne qui devait venir. um diese Person zu töten und umzubringen. Die Mais lorsque Dieu nous fait une promesse, weil Gott diese Versprechen für die Welt, lorsque l'ennemi nous piétine, par exemple, weil er de Teufel, der Teufel hat versucht, ihn zu töten. et toi et moi, nous sommes comme un ressort, je ne sais pas, quelque chose que tu fais et puis que cela remonte. Und wenn du etwas drauf trittst, dann wird es nicht mehr hochkommen. Le fait qu'il veut t'étouffer et m'étouffer, Das, was wir machen, et lorsqu'il voulait faire quelque chose, cela va remonter. und kann mal wieder hoch. Les promesses de Dieu sont immuables. Und die Gebote und die Versprechen von Gott sind unzerstörlich. J'ai dit encore ce qu'il dit et il accomplit. Und das, was er sagt, ist immer wirklich vollendet. Voilà pourquoi je voudrais vous dire que Dieu est bon. Deswegen sage ich euch, dass Gott gut ist. Il nous a donné un fils. Deswegen hat er uns seinen Sohn Il gegeben. nous a donné le sauveur. Deswegen hat er uns den Retter gegeben. Le sauveur pour toi, le sauveur pour moi. Den Retter für dich und mich. Quelles que soient les dates que les hommes peuvent dire, Die Daten, die Zahlen, die Menschen schreiben, et cela nous importe peu. das interessiert, das ist eigentlich gar Mais nicht. ce qui nous intéresse pour l'Église, Aber das, was für die Kirche wichtig ist, il y a une personne qui est née. dass eine Person geboren Et il y wird a une personne qui est venue sur cette terre. und die auf die Erde kam, Et cette personne est venue pour te sauver, toi et moi. um uns zu retten, dich und mich. Afin que toi et moi, nous puissions aller avec lui. Und die Kraft zu bekommen, mit ihm zu sein. Voilà le dernier Adam, Deswegen der Adam, qui s'appelle Jésus-Christ le Seigneur, Jesus Christus, est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Jesus Christus ist gekommen, um die Werke des Bösen zu zerstören. Alléluia. Dieu est bon. Deswegen ist Gott gut. Voilà pourquoi nous devons célébrer cette naissance. Und deswegen lasst uns seinen Geburtstag, Jesus Christus Geburtstag feiern. Que personne ne vous décourage. Und jemand, der keinen Mut hat, Non, nous ne pouvons pas célébrer la naissance de Jésus. wird wahrscheinlich nicht den Geburtstag feiern. Oui, c'est la Noël, ce sont les gens, les païens, ainsi de suite qui font cela. Und es sind welche da, die Weihnachten so als Heidenfest, Tannenbaum. Que ce soit ce qu'ils peuvent dire, Aber das, was ich sagen will, que ce soit ce qu'ils peuvent nous décourager. aber die Mut haben, Mais ce qui est important, das ist wichtig, Christ est né. dass Christus geboren ist. Et Christ est né pour toi et pour moi. Und dass Christ für dich und mich Et sa naissance und seine Geburt, n'est pas comme une naissance des hommes. und die ist nicht durch einen Mensch, Et sa naissance seine Geburt est spéciale. ist sehr, sehr besonders. Alléluia. Et sa naissance est spéciale. Nous ne fêtons pas les anniversaires comme nous pouvons faire. Wir feiern seinen Geburtstag, Non, nous ne fêtons pas nous en tant que personne. und nicht so wie für uns seinen Geburtstag. Mais nous célébrons sa naissance. Wir feiern seine Geburt, Parce qu'avant de mourir, weil bevor er starb, une personne doit naître. wird eine Person geboren. Alléluia. Regardons encore dans la parole de Dieu. Schaut nochmal ins Wort Gottes. Dans
Dans Michée chapitre 5, verset 2. Mika 5, verse 2. Prophet Mika. Micah 5. 2. Yeah. Verse 5, 1 and 2. Micah 5, verse 1 and 2. Now gather yourself in troops, O daughters of troops. He has laid siege against us. They will strike the judge of Israel with a rod on the cheek. Verse 2. But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from of old, from everlasting. Alléluia. Amen. Les gens ont prophétisé. Johannes hat prophezeit. Non, les gens. Die Menschen haben prophezeit. Et les hommes, parlant de Dieu, ont prophétisé sur la naissance de cette personne. Und die haben, bevor Jesus geboren wurde, schon prophezeit. La naissance de Jésus Die Geburt von Jesus est une réalité, war real est une vérité historique, und ist eine Wahrheit, historische est Wahrheit une vérité spirituelle. und eine spirituelle Wahrheit. Dans la sagesse de Dieu, In der Weisheit Gottes, dans son infinie sagesse bien-aimée, in seiner Weisheit, Dieu avait fait un plan de rédemption. hat einen Plan der Rettung. Le plus grand cadeau que toi et moi nous devons offrir, Das größte Geschenk, was wir bekommen haben, c'est notre cœur. das ist unser Herz. Alléluia. Parce que le premier Adam, le dernier Adam a donné sa vie pour toi et pour moi. Und Jesus hat sein Leben gegeben für dich und mich. Celui que nous appelons le pain de vie, Das ist unser Jesus ist unser Brot des Lebens il n'est pas né dans un hôpital. und er ist auch gastfrei. Ist nichts geboren in Krankenhaus. Er ist nicht in einem Krankenhaus geboren Il n'est pas né dans une clinique. und auch nicht in einer Klinik. Il est né dans là où on garde les animaux. Da, wo Tiere leben in einem Stall. Que personne ne peut voir, Keine Person hat es gesehen, mais il est né pour toi et pour moi. aber er ist geboren für dich und mich. Les choses qu'on néglige, Die man vernachlässigen kann, les choses qu'on méprise, die so nicht wichtig sind, ce sont des choses qui ont de la valeur pour notre Dieu. die aber Gott sehr viel Wert beimisst für uns. Alléluia. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 12. Matthäus Kapitel 2, 10 bis 11. 12. Matthew chapter 2, verse 10 to 12. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Verse 12. Then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. Alléluia. Amen. Les mages ont vu. Die Magier, die Weisen aus dem Morgenland Les hommes pleins de sagesse ont regardé. und die sehr weisen Menschen haben es gesehen. Une étoile était sur une personne. Das ist eine Person Et ils devraient aller pour offrir quelque chose. und sie wollten dieser heiligen Person was anbieten. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, Das heißt, für ein Kind Gottes, tu as quelque chose pour Dieu. du hast was für Gott. Tu as quelque chose pour Dieu. Du hast etwas für Gott. Raison pour laquelle chaque fois tu peux avoir des problèmes. Immer wenn du Probleme hast Parce que tu as quelque chose de Dieu. und Gott gibt, Maintenant, ce que nous comprenons effectivement, wenn wir wirklich verstehen, que Dieu a mis quelque chose en moi. dass Gott uns liebt und J'ai quelque chose qui est à moi pour que je puisse offrir aux autres. und ich persönlich habe was für anderen anzubieten. Nous devons rester fermes. Das heißt, dass du es auch machen sollst. Nous devons fermer
standfest bleiben. Alléluia. Les mages ont vu la gloire. Du wirst den Ehre wird. Ils sont partis pour adorer cette personne. Und diese Magier aus dem Morgenland kamen, diese Person Ils sont partis pour adorer le Messie, und sie kamen, den Messias anzubeten, pour lui présenter des choses qui seront bénéfiques dans sa vie terrestre. ihm Ehre zu bringen und Geschenke zu bringen für sein Leben auf Mais ce ne sont pas des choses que personne ne peut donner, mais des choses de valeur. Und das waren nicht einfach nur billige Sachen, sondern wertvolle Dinge. La Bible déclare ce que la sœur venait de lire. Wenn man es liest in der Bibel, Ils ont donné l'or, das haben sie Gold, ils ont donné l'encens Weihrauch et ils ont donné la myrrhe. und Myrrhe geschenkt. Toutes ces choses Diese Sachen, représentent Christ en soi. die repräsentieren. L'or représente sa royauté. Gold bedeutet seinen Wert, Nein, seine Reichtum. Ja. Alléluia. L'or représente sa royauté Sein Reichtum parce qu'il est de la famille royale. und seine Königlichkeit L'or représente sa sainteté. und seine Heiligkeit. Voilà pourquoi nous disons il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint à l'infini. Und das heißt am Ende auch immer, er ist heilig und heilig. L'or représente la pureté. Und Gold repräsentiert auch die Et c'est ce Reinheit. que les mages ont donné à notre Seigneur. Das sind was die Heiligen aus dem Morgenland unserem Jesus gebracht haben. Et ils ont donné l'encens. Und auch Weihrauch. C'est pour honorer sa divinité Und auch um seine Göttlichkeit zu ehren. et pour dire qu'il est un grand sacrificateur. Und auch darauf zu ehren, dass er ein Opfer für uns gibt. Mais là, toi et moi, lorsque nous venons à l'église, Wenn wir du und ich zur Kirche nous devons offrir l'encens qui sont des prières que nous adressons à notre Dieu. werden wir auch etwas mitbringen, um Gott damit zu loben und Gebete zu anrufen. Et troisièmement, ils ont donné la myrrhe. Und auch Myrrhe. La myrrhe sert à embaumer les gens qui sont morts, qui sont morts. Und Myrrhe wurde gebraucht, um Menschen einzubalsamieren, wenn sie gestorben Et waren. cela préfigurait la mort et la résurrection de notre Seigneur. Und das heißt, bedeutet den Tod und die Auferstehung. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons maintenant? Das, was wir jetzt machen, Dans ce qu'ils ont donné, die Sachen, die er uns gab, il y a des royaumes qui se présentent. das bedeutet, das Heilige, das Königreich kommt. Regardons dans Ésaïe chapitre 9 ce que nous venons de lire. Und jetzt nochmal bitte nach Jesaja 9 schauen. Verset 1. Jesaja 9. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Dass er uns immer wieder erinnert. Jesaja 9. Isaiah 9 verse 1. Nevertheless, the gloom will not be upon her who is distressed, as when at first he lightly esteemed the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward more heavily oppressed her. By the way of the sea, beyond the Jordan, the Galilee of the Gentiles. Alléluia. Alléluia. Ici, dans ma version, il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je ne sais pas dans la version anglaise. Das in meiner Version ist was, dass der Gott, La lumière vient dass der Feind, de l'Ix, de l'Ix comme. De l'Ix. das Licht kommen wird, steht in meiner Übersetzung. Alléluia. C'est pour dire par là que non, il y a des royaumes. Es gibt zwei Königreiche. Les royaumes terrestres Die Erde, das Irdische et les royaumes de Dieu. und das von Gott. Les royaumes terrestres, bien aimés, Das The Irdische, capital is twice English. That's why, yeah. oh, normal. Isaiah 9:2. The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. Ici, nous avons des royaumes. deswegen haben wir zwei Königreiche. Dans ce que nous venons de lire dans le contexte de la naissance de Jésus, Das, was wir im Kontext von Jesu Geburt lesen,
Les royaumes terrestres représentent Hérode. Das repräsentiert das Königreich Herodes, Pour détruire la vérité. die Wahrheit zu Et zerstören. cette vérité est là parce que Christ est né. Die Wahrheit, die ins Leben kam, weil Jesus geboren wurde. Deuxièmement, nous avons les royaumes célestes, Und dann gibt es zum Zweiten das qui est représenté par Christ Heilige Reich, das durch Jesus repräsentiert wurde, pour amener les gens à la vérité, die Menschen zur Wahrheit zu führen, pour amener les gens à la lumière. die Menschen zum Licht zu bringen. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, Deswegen ist Jesus auf die Erde gekommen afin que les ténèbres reculent, und er nicht zurückgewiesen. non, non, des doutes là. Und die Dunkelheit hat er zurückgewiesen, Et pour que la lumière entre dans la vie. damit das Licht ins Leben Le fait que tu es sur ce lieu, le fait que tu es ici, der Tatsache, die Gott hier verbracht hat, la lumière de Christ est en toi. das heißt, das Licht Gottes ist in dir. Parce que tu as compris à ce qui concerne la nativité de notre Seigneur. Das hat Gott durch die Geburt Jesu vollbracht. Luc chapitre 2, Lukas Kapitel 2, versets 8 à 11. Vers 8 bis 11. Luke chapter 2, 8 to 11. Luke 2, 8 to 11. Now, there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flocks by night. Verse 9. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Verset 8. Then 10. Verse 10. 10, 12. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Verse 11. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Aha. C'est cette phrase que j'ai voulu. Das ist der Vers, den ich hören wollte. Il y a trois noms de notre Seigneur. Es gibt drei Namen, unser Herr hat drei Namen. Les sauveurs, Der Retter, les seigneurs der Senior, der Herr et Christ. und Christus. Alléluia. Amen. Je reprends encore. Les sauveurs, Wiederhole nochmal, der Retter, les seigneurs der Herr et le Christ. und der Christus. Il est le sauveur pour toi. Das ist der Retter für dich. Jésus-Christ est un homme sauveur pour toi et pour moi. Das ist der Name, der Retter für dich und mich. Il est venu pour sauver ton âme. Er ist gekommen, um dich, deine Seele zu retten. Il est venu pour sauver mon âme. Und auch um meine Seele zu retten. Il est venu pour sauver ta famille et ma famille. Um deine und meine Familie zu retten. Il est venu pour sauver ta vie. Um dein Leben zu Il est retten. venu pour sauver tes enfants et mes enfants. Und auch um meine Kinder und deine Kinder zu Il retten. est la bénédiction de l'humanité. Und er ist der Segen für die Welt. Voilà pourquoi il est le sauveur. Deswegen ist er der Retter. Il a sauvé ta vie, il a sauvé ma vie. Deswegen, weil er mein und dein Leben gerettet hat. Pour que nous puissions entrer dans son royaume. Und deswegen können wir in sein Reich eintreten. Alléluia. Deuxièmement, c'est ce que nous venons de lire. Und den zweiten Namen, den wir lesen, Le Seigneur, notre Dieu, il est le Seigneur. das ist unser Jesus ist der Herr. Il est le Seigneur parmi les hommes sur la terre. Er ist der Herrscher über alles auf der Erde. Le nom Seigneur signifie guide. Und der uns führt Il est celui qui te guide. und der uns leitet. Il est celui qui me guide. Und der mich leitet Dans les moments difficiles, und auch in Schwierigkeiten. lorsque je traverse les problèmes, Wenn ich Schwierigkeiten je n'ai pas d'issue, je n'ai pas de porte. ich habe nichts anderes brauche ich, C'est le Seigneur qui va me guider. sondern einfach die Leitung von Dans la Jesus. prière Durchs Gebet et dans ce qu'il va me dire dans l'homme intérieur. und durch die, er wird mich in meinem Inneren leiten. Alléluia. Voilà pourquoi David dit, Deswegen hat David, l'Éternel est mon berger, David in Psalm 23 gesagt, der Herr ist mein Hirte, je ne manquerai de rien. mir wird nichts mangeln. C'est lui qui me conduit dans le vert pâturage Und selbst wenn ich durchs dunkles Tal à cause de son nom. werde ich gerettet werden. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. Und selbst wenn ich durchs tiefste Tal der Unglücksgehe, Il me soutient, wird er mich halten. il me conduit Wird er mich führen, parce qu'il est le Seigneur. weil er der Herr ist.
cet après-midi, heute Nachmittag, que Jésus-Christ soit votre Seigneur. deswegen soll Jesus Christus dein Herr Que sein. Jésus-Christ soit le Seigneur de l'Église. Derjenige ist Jesus Christus, der Herr dieser Kirche. Il est le guide parfait. Und die wird er perfekt bis zum Ende führen. Alléluia. Il est le Christ. Es ist der Christus. Troisièmement, il est le Christ de notre vie. Er ist der Christus. Das dritte Bedeutung ist Christus unseres Lebens. Christ signifie celui qui est loin. Das ist der Gesalbte. Der Christus ist der Gesalbte. Christ signifie celui qui est le sauveur. Das ist der rettet. Christ signifie celui qui est l'amour de Dieu. Der die Liebe Gottes in sich trägt. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, Deswegen sagt das Wort Gottes. car Dieu a tant aimé le monde, Deswegen sagt Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt, il n'a pas gardé pour lui, dass er seinen Sohn gab. parce qu'il a aimé l'humanité, Und er liebte die Menschen so sehr, et il a envoyé son Fils. hat er uns seinen Sohn gegeben. Alléluia. Il est le Christ pour toi. Und deswegen ist der Christus. Voilà pourquoi il est écrit, Deswegen steht geschrieben, à celui qui croit der glaubt en son nom, in seinen Namen, il sera sauvé. wird errettet werden. D'autres disent, Das bedeutet, invoque-moi le jour de la détresse, ihn auch in einer Stunde der Unglückseligkeit je serai avec toi. ist er auch immer bei uns. Alléluia. Amen. Il est né Emmanuel. Und Alléluia. er ist der Immanuel. Il est né Emmanuel. Er heißt Immanuel, Gott ist mit uns. Alléluia. La sœur a expliqué. Il est né Emmanuel. Dieu est avec nous. Amen. Gott ist mit uns. Il est né prince de paix. Er ist der Prinz des Friedens. Même si je traverse des problèmes, Es gibt nichts, was er nicht überwinden kann. quel que soit ce que je manque personnellement, Was ich personell, was mir fehlt, il me donne la paix. das ist der La paix dépasse toutes choses. Friede, der über alles. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'argent. Und es gibt viele, die viel Geld haben Il y a beaucoup de personnes qui ont des voitures, und die Autos haben, mais ils n'ont pas de paix. aber sie haben nicht den Frieden. Alléluia. Mais la Bible déclare, Aber in der Bibel steht, Christ à moi. hat Christ à moi, die Christus Liebe. l'espérance de gloire. Und deswegen ist Hoffnung und Tôt ou tard, aujourd'hui ou demain, und immer und morgen und überall. il accomplira ce qu'il a promis. Und deswegen führt er immer alles zu Ende, was er Voilà versprochen hat. pourquoi j'ai dit, Deswegen sage ich euch, les promesses de Dieu s'accompliront certainement. deswegen sind alle Versprechen von Gott erfüllt. Alléluia. Il est né pour anéantir les œuvres de l'ennemi. Und er wird auch die Werke des, er ist geboren, um die Werke des Teufels zu zerstören. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Genesis chapter 3, 14 to 15. 1. Mose 3, 14 bis 15. Genesis 3, 14 to 15. Genesis chapter 3, verse 14 to 15. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all the cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. Verse 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his head, his heel. Alléluia. Il est né pour détruire les œuvres de l'ennemi. Deswegen ist er geboren worden, um die Werke des Teufels zu Comme zerstören. Christ est à nous, Wenn Gott, Jesus bei uns ist, il nous a donné cette autorité. hat er uns auch diese Autorität, diese Non pas à cause de ce que nous pouvons faire, nicht, dass wir wissen, non pas à cause de ce que nous pouvons avoir, wir haben es durch ihn bekommen, mais c'est à cause de sa naissance, und es ist aber durch seine Geburt à cause de sa mort, und seinen Tod à cause de sa und résurrection, seine Auferstehung pour que toi et moi, nous puissions avoir ce pouvoir haben wir diese Macht bekommen, de pouvoir marcher sur les scorpions, die Macht auf Skorpione zu de pouvoir treten marcher sur les serpents, und auch auf die Schlange zu treten, parce qu'il est né. weil er geboren S'il ist. n'avait pas de naissance, Nicht durch die Geburt nous ne pouvons pas avoir ce pouvoir. hätten wir nicht diese Macht S'il bekommen. n'avait pas de naissance, Wenn er nicht geboren wäre, toi et moi, nous devons être dans le péché originel d'Adam. wären wir immer in der Sünde von David. Voilà pourquoi le dernier Adam est venu. Deswegen ist der letzte Adam gekommen, Pour nous
sauver du péché originel. uns von der Sünde zu erretten. Alléluia. Le dernier point. Das ist der letzte Punkt. Il est venu pour accomplir. Il est né et venu pour accomplir le plan de la rédemption. Er ist gekommen, um den Plan der Heilung, der Vergebung, der Versöhnung herzustellen. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossians 1, 12 to 14. Kolosser 1, Vers 12 bis 14. Colossians 1, Vers 12 to 14. Colossians 1, 12 to 14. Giving thanks to the Father, who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints of the Alléluia. light. Moment spécial. Not mal. Giving thanks to the Father, who has qualified us. Punkt. Nous allons nous lever Lasst uns aufstehen avant de continuer. und dann werden wir weitermachen. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Und deswegen lasst uns dafür bedanken, Car sans la naissance du Christ, weil durch die Geburt Jesu nous ne pouvons pas rendre grâce. möchten wir Dank geben. Sans la naissance du Christ, Durch die Geburt Jesu toi et moi nous étions perdus. sind wir nicht verloren. En quelques minutes, dis tout simplement merci, Seigneur, Und einfach mal sagen, danke Gott, pour le Fils qui nous a donné. für den Sohn, den er uns geschenkt Le hat. Fils est né pour nous délivrer. Den Sohn, der uns geschenkt hat, Rendons grâce à notre Dieu. um uns zu retten. Dank Gott persönlich. Éternel Dieu. Father, we thank you so much for what you have done. Father, without the birth of Jesus Christ, there's no redemption, there's no resurrection. Merci pour tout ça. Father, we thank you that, Father, even the time we were still sinners, we sent for you, your Son, that he will come so that we will be saved. Father, we thank you that, Father, through your Son, we too will call sons of God, not a friend or not a servant. Oh, Father, we thank you so much for what you have done. Father, great is your name. We magnify your holy name. We thank you that, Father, you have given us Emmanuel, that he will save his people from his own sin. Bitte nochmal sitzen, danke. Ce plan de la rédemption est pour toi. Dieser Plan der Versöhnung ist für dich. Je résume et je termine. Und jetzt fasse ich nochmal zusammen, dann höre ich auf. La nativité, la naissance de notre Seigneur Die Geburt unseres Herrn Jesus nous a donné la vie. hat uns das Leben geschenkt. La naissance de notre Seigneur Durch die Geburt des Jesus nous a donné l'ouverture de pouvoir glorifier et élever son nom. haben wir Zugang bekommen. La naissance de Jésus Durch die Geburt Jesu nous permet de nous ôter du péché hat uns von den Sünden befreit. à cause de l'œuvre qu'il a accomplie. Durch das, was er verbracht hat. Glorifions Dieu pour cela. Dafür sollen wir ihm Rendons grâce à notre Dieu und Dank geben, parce que Christ est venu sur cette terre weil Jesus auf die Erde kam, pour être avec nous. bei uns zu sein. Que ce soit les moments difficiles, Auch in schwierigen Momenten que ce soit les moments de joie, und auch traurigen Momenten. à cause de sa naissance, Aber durch seine Geburt l'Éternel est ton berger. ist er immer bei uns und ist er dein Hirte L'Éternel est mon berger. und auch mein Hirte. Nous ne manquerons de rien. Und uns fehlt nichts. Que le Seigneur vous bénisse.